خشوع سنتري تدور في سجود صلاة صبح ما شاء الله. صلاة صبح سنتري bukan سبحان ربي الأعلى. باسمك اللهم أحيا اسمك أموت. نحن نريد خشوع صلاة، خشوع تعقل وتفكر. Bun, tekan pundi mangken iki? Astagfirullah. Bun, Allah Subhanahu wa taala pun dawuh kepada malaikat tersebut. Dengan keberkahan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang menjadi hajatnya daripada orang yang hadir di dalam majelis yang semacam ini. Ini menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan majelis tersebut, majelis yang semacam ini, dan kemudian kemuliaan kita sebagai yang suka hadir dalam majelis seperti ini adalah merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. هذا مترجم يقول وقت قليل لأنه بسوات جم لما إن شاء الله الله يبارك في الوقت. آمين آمين آمين. يا أيها الكرام، وصية في هذا المجلس هي من وصايا طريقة جدنا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ومن هذه الوصية والعمل بها، إذا عمل العبد بها يخرج من المجلس ومن كل مجلس وقد استفاد وقد رفع قدره. وهذه الوصية ملخصة في 4 كلمات، وهي: نحن نجتمع في هذا المجلس لماذا؟ بعض الناس ممكن يأتي حتى يأخذ فوتو مع قس إقدام، ممكن بعض الناس يأتي لشيء آخر، لكن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وضع لنا 4 أسس نجمع فيها النية في هذا المجلس وأمثاله حتى نخرج. قال بعد ذلك إيه؟ نخرج بغاية النجاح. قال من أصول الطريقة عندما نجلس في مجلس، قال الاستماع، الاجتماع والاستماع والاتباع حتى يحصل الانتفاع. 4 كلمات. ما هي هذه ال4 كلمات وكيف نعمل بها حتى نستفيد؟ تفضل. Beliau menjelaskan bahwa memberikan wasiat pesan kepada kita semua sebagai santri, sebagai pencari ilmu di majelis ini, bahwa ada pesan yang disampaikan oleh datuk beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, agar supaya kita betul-betul keluar dari majelis ini mendapatkan kemanfaatan sebagaimana kemanfaatan yang diharapkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Yaitu yang pertama, ada 4 konsep yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kita ketika kita hadir di dalam majelis ini. Sebab beliau tadi mengatakan kita umum lah, mungkin ya kelas levelnya kita. Memang ada yang datang ke sini hanya karena kepengen berjumpa dengan Gus Ikdam, bisa berfoto dengan Gus Ikdam, atau mungkin dengan yang lain, atau punya niat tujuan yang lain. Maka beliau sedang memberikan pengajaran kepada kita untuk sebagai adab, bentuk adab etika kita hadir di dalam majelis yang semacam ini, yang mana konsep ini adalah konsep dari datuknya beliau yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang pertama ada 4 konsep yang disebut al-ijtima'. Yang kedua al-istima', yang ketiga al-ittiba', baru yang keempat kita akan mendapatkan level al-irtifa'. Al-ijtima' atau sipun nopo, perkumpulan, sudah ada perkumpulan. Kemudian yang kedua al-istima', yaitu mendengarkan. Setelah istima' baru ittiba, kita nanti ada proses ikut derek. Dan yang keempat baru kalau kita bisa menjalankan 3 konsep itu, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. أول شيء الاجتماع. نجتمع أيها الكرام بنية أننا نجلس بصحبة الصالحين.
وبصحبة العلماء والمرشدين والأساتذ. نجتمع لأن هذا الاجتماع فيه البركة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. اجتماعنا نطلب فيه السكينة والرحمة من الله، إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. قال عندما نجلس ونجتمع في هذا المجلس نذكر الله، قال الله يذكرنا في السماء. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نحن أيضا عندما نجتمع يا كرام نجتمع برسول الله. الحضرة عندما كان يتلو قبل قليل السلام عليك زينل، السلام عليك، تجتمع مع الرسول، لم يقل السلام على رسول الله. عليك ضمير غائب ضمير حاضر، ضمير غائب ضمير حاضر، حاضر، ومعنى ذلك أنك تنادي حاضرا أن رسول الله حاضر في المجلس. عندما نقول السلام عليك أي حاضر. لو قلنا السلام علي السلام على رسول الله لا يوجد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نصلي عليه قال يجتمع معنا في الحديث ما من عبد يصلي ويسلم علي إلا رد الله روحي لأصلي وأسلم عليه. بل من أعظم الجائزة في الصلاة والسلام على رسول الله كما قال العلماء أن أعظم الناس برا لوالديه من يصلي ويسلم على رسول الله. قال لماذا؟ لأنه في ملكين. قال عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، مثلا نقول قس إقدام، قال الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. ملكين يقولوا لرسول الله يا رسول الله قس إقدام ابن بن كياي خالد يصلي ويسلم عليك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني معنى صلاة رسول الله دعاء، ودعاء رسول الله مستجاب، يدعو له ولوالده. قال فذلك أعظم البر أن تصلي على رسول الله فتكون صلاة رسول الله دعاء لك بالمغفرة والرحمة. فنجتمع يا كرام بصحبة الصالحين. قال حتى ننتفع، قال بأخبارهم وننتفع بأخلاقهم. Para jamaah ingkang berbahagia, yang pertama tadi yang dimaksudkan dengan al-ijtima', berkumpul. Jadi perkumpulan kita ini diniatkan karena kita kumpulnya ini kan tentu bersama orang soleh. Jadi kita diniatkan atau kita jadikan perkumpulan kita ini dalam rangka kita membersamai utawa barengi bareng-bareng datang piantun soleh. Barengi datang piantun alim, para ulama. Barengi datang guru kula panjenengan sami. Supados napa? Supados kula panjenengan sami saestu-estu angsal kemanfaatane majelis menika. Sebab para guru-guru kita, para orang-orang soleh itu mereka adalah orang-orang yang memiliki keberkahan. Sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau tersebut. Kemudian yang kedua, kita jadikan niat kita di dalam majelis ini, hadir di dalam majelis ini, semua tidak lain dan tidak bukan untuk berzikir menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana jaminannya apa? Ketika seseorang hamba menyebutkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah telah berjanji, saya akan sebut namanya dia. Allah akan sering menyebutkan nama kita. Maksudipun napa? Kula panjenengan sami diangkat derajatipun kalian Allah Subhanahu wa taala. Nek empun ngoten, Allah Subhanahu wa taala ngutus datang malaikat supados napa? Nurunaken raos nyaman, raos anteng, raos tentrem, rasa nyaman, rasa yang tenang, ketenangan, sakinah di dalam diri kita. Di setiap kita hadir dalam majelis ini supaya kula panjenengan sami agar supaya kita itu bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ini, maka niati tidak lain dan tidak bukan agar supaya kita mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan ketenangan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya melalui malaikat
untuk orang yang hadir di dalam majelis yang semacam ini. Milo tadi dalam perkumpulan ini diniati kanthi niat ingkang sae. Apalagi di dalam majelis ini juga kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tadi beliau menjelaskan, vokalis hadrohipun membaca sholawat assalamu alaika zainal anbiya. Alaika niku nek yang nareng ngaos niku domir napa? Domir hadir atau domir ghaib. Yang dimaksudkan adalah kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamu alaika, wahai panjenengan kanjeng Nabi. Milo keyakinan kita semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut hadir dalam majelis yang semacam ini. Di majelis ini beliau datang, beliau hadir karena apa? Wa umawan sholawat kulo panjenengan sami kanti kalimat assalamu alaika, bukan assalamu ala Rasulillah, tetapi assalamu alaika. Nah, kebersamaan ini tentu kebersamaan yang sangat banyak sekali rahmat dan barokah. Maka kita diniati jangan sampai salah nih niat. Yang pertama niatnya apa? Dalam rangka barengi kumpul bareng kalian para solihin, kalian para ulama. Yang kedua kita berharap keberkahan dari majelis ini melalui zikir kita, menyebut asma Allah. Zikir kita ketika kita menyebut asma baginda Nabi Muhammad SAW yang mana Allah telah berjanji akan menurunkan sakinah, ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghujani kita dengan rahmat kasih sayangnya yang mana rahmat ini adalah modal untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. أما النية الثانية قال فهي الاستماع. نحن نأتي إلى مثل هذا المجلس الطيب قال لنستمع إلى الكلام الطيب، قال حتى نستمع. وهذه هنا أنا أوجه كلمة للحاضرين. أعداء الأمة أيها الكرام يريدوا أن يهدموا في الأمة 4 أشياء. 1 يهدم الأسرة، 2 يريد أن يهدموا العلماء، وخصوصا أننا في عصر السوشيال ميديا. اليوم نرى كثير من الفتن أهل السوشيال ميديا يصنعونها. مثلا نقول بالأمس مثلا قس إقدام في فيديو، يصنع فيديو مثلا عن أهل فلسطين أنهم يا رب يكونوا بخير وحسن. واحد من السوشيال ميديا يقول يصنع فتنة، قس إقدام يتكلم فلسطين بشر وكذا وكذا، وهو لا يدري عندما يسيء الفهم ويقتص من هذا الكلام بعدم الإساءة يظن أنه يسيء إلى شخص، لكنه يسيء إلى أمة. لذلك مأمورين نحن بالاستماع الطيب. ربنا قال في سورة الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. قال معنى أنهم يريدوا منا الآن يا كرام بعض الناس بلا عقل وبلا فهم يقتطع من السوشيال ميديا شيء يفسي، لأنه لم يأتي بنية الاستماع الطيب. وهذا ما يريده الكفار منا، أن نسيء فهمنا بقدوتنا وعلمائنا حتى لا يبقى فينا عالم أو واعظ نتبع القول الطيب منه. فلذلك لابد لنا أن نجلس في هذه المجالس بنية الاستماع. يا كرام، سيدنا عبد الرحمن ابن عوف زوجته أو أحد الصالحين قالت له زوجته بئس القوم عشيرتك. قال لماذا؟ قال إذا اغتنيت جاءوا إليك وإذا افتقرت تركوك. قال نعمة الأخلاق أخلاقهم. قالت لماذا؟ كيف؟ قال إذا اغتنينا أحسوا بالخير الذي عندنا فجاءوا إلينا، وإذا افتقرنا علموا حاجتنا أننا لا نستطيع أن نقدم لهم حاجة فتركوها. شوف
ينظر حول الكلام السيء إلى حسن. وهذا مقصدنا في الاستماع يا كرام، كيف نجلس في كل مجلس ويكن في نيتنا أن نستمع إلى الكلام الطيب. فالاستماع إلى الكلام الطيب وعدم تحويره إلى السيء هي صفات المهتدين، وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك لابد أن نستمع يا كرام استماع المهتدين الذين يبشرهم ربنا تبارك وتعالى بالفوز في جنات النعيم. Jenengan ki gayae waduh serius-serius tok, Insyaallah hafal insyaallah. Serius bingung jenengan iki. Ahum Ketoke serius-serius banget. khusyuk. Oh khusyuk saya. Oh khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk salat, khusyuk santri. Ayo, khusyuk jenengan iki ketwau khusyuke wong salat napa khusyuke santri? Beliau tanglet. سنتري إنا لله وإنا إليه راجعون. خشوع سنتري في صلاة في سجود باسمك اللهم أحيا باسمك أموت. خشوع سنتري تدور في سجود صلاة صبح ما شاء الله. صلاة صبح سنتري بكان سبحان ربي الأعلى. باسمك اللهم أحيا باسمك أموت. نحن نريد خشوع صلاة، خشوع تعقل وتفكر. Beliau sampai komen jal. Para jamaah ingkang kawula muliakan, selajengipun atau selanjutnya beliau sesuai dengan pesan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kula panjenengan sami rawuh datang majelis menika, monggo dipun niati dalam rangka kita akan ingin mendengarkan nasihat-nasihat yang baik atau ingin mendengarkan ucapan-ucapan yang hak, yang baik. Sebab nopo? Sebab sekarang ini, zaman ini itu terjadi banyak fitnah. Kenapa banyak fitnah? Karena tidak mendapatkan sumber langsung dari sumbernya. Maka tadi beliau mencontohkan, ini beliau sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa beberapa waktu yang lalu beliau Syekh Ammar ini melihat di video. Ada salah satu ulama yang di situ dia memfitnah Gus Ikdam. Maka ini yang menjadi salah satu niat beliau datang ketemu dengan Gus Ikdam ini karena sekali kepengen memberikan tahu kabar itu Gus, bahwa ada yang memelintir pernyataan Gus Ikdam pada saat Gus Ikdam menghentikan tentang keadaan Palestina itu baik-baik saja. Bahasanya Gus Ikdam pada waktu itu yang dicomot, yang dipelintir pernyataan Gus Ikdam yang seakan-akan Gus Ikdam itu sedang mengatakan bahwa di Palestina itu tidak terjadi apa-apa, warganya pun dalam keadaan baik-baik saja. Nah, ketika seperti itu, ini kan kabar dia dengarnya dari sosial media, bukan dari sumbernya langsung. Maka ketika kita datang ke sini, kita akan tahu bahwa mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka ini perlu menjadi sebuah tujuan kita ketika kita datang dalam majelis ini dalam rangka kita ingin mendengarkan ilmu. Kita ingin mendengarkan kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan oleh guru kita. Paham napa mboten? Supaya napa? Supaya apa? Kita nanti itu sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendapatkan pituduh. Orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita sudah dapat hidayah dari Allah, pasti kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ini memang metode yang sedang digunakan, digaungkan juga oleh orang-orang barat. Mereka ingin menghancurkan umat Islam. Maka ketika ingin menghancurkan umat Islam, itu dengan cara yang pertama, hancurkan dulu keluarganya. Maksudnya apa? Dijadikan keluarga kita, istri, anak kita, orang tua kita. Itu mereka melenceng atau lepas atau keluar atau lari daripada hukum-hukum yang semestinya harus dijalankan. Yang kedua, melalui menggeser umat supaya umat ini tidak suka mendengarkan atau tidak suka melakukan klarifikasi atau tidak suka hadir dalam majelis dalam rangka untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru sehingga nanti disimpangkan itu enak.
Kalau di media, contoh di sosial media itu kan bukan dari ucapan langsung, bukan langsung, ada yang kadang cuman video itu dipotong. Sehingga kita kan nggak tahu sumbernya dari mana, dan mohon maaf kadang ini kapan Gus Ikdam ngendika kayak gini tadi contoh. Terus mestinya juga ini ujungnya bagaimana, terus akhirnya bagaimana. Karena kita nggak tahu, maka akhirnya kita situ terjebak. Ketika kita sudah terjebak, maka kita akan membenci dan memandang negatif kepada Gus Ikdam. Dan itulah metode yang memang sekarang lagi dilakukan oleh dunia barat. Menjadikan kita itu fokus kepada media, sebab media itu tidak berdasarkan atas al-istima. Betul-betul mendengarkan dari sumbernya langsung dan mendengarkan dari kalimat-kalimat yang baik dan ucapan-ucapan yang baik. Sehingga beliau berpesan, salah satu kedua daripada pesannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kita datang dalam majlis ini dalam rangka ingin mendengarkan nasihat, ingin mendengarkan ilmu, dan ingin mendengarkan kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh guru kita. Sehingga kita nanti masuk ke dalam golongan apa? Golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang semacam ini, hal yang dilakukan oleh para sahabat. Maka sahabat niku seneng menawi rawuh datang majelisnya Kanjeng Nabi. Hanya kepengen apa? Ingin mendengarkan nasihat dari baginda Nabi, ingin mendengarkan ilmu dari baginda Nabi. Termasuk tadi beliau menyebutkan sahabat Abdurrahman bin Auf juga begitu. Mereka senang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala. Lanjut nasihat atau lanjut salawat? Salawat. طيب 2 menit nasihat, بعدها صلوات, بعدها cerita. Ya. Ibu cinta cerita? Ibu mau dengar cerita enggak? Mau, Masya Allah. Cerita apa? Suara hati istri, sinetron azab. Sudah siap. صلوا على النبي محمد. أنا أريد أن أنبه يا كرام، لما نجلس في مثل هذه المجالس لابد قلوبنا تكون خالية من كل درن ونفاق. اليوم أهل السوشيال ميديا إنسان يريد أن يكون له متابعين كثير يكثر من الخطأ وأعراض الناس حتى الناس تتابعه، وهذا لا يجوز لنا أن ننقل كلامه. لما نأتي إلى مثل هذا المجلس الطيب ما ننقل فيه إلا الكلام الطيب، فرب مبلغ أوعى من سامع كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك نحرص ألا نكون أداة لأعداء الله، دائما ننشر كلام الخير ولا ننشر ولا ننقل أي كلام شر عن أي كائن كان. Beliau mempertegas lagi bahwa al-istima ini perlu menjadi penting. Karena apa? Karena beliau ingin betul-betul kita ini hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit-penyakit hati seperti nifak, iri, dengki, dan lain sebagainya macam. Karena apa? Kayak contoh tadi beliau menjelaskan, sosial media ini banyak sekali yang hanya demi konten, demi followers yang banyak, dia itu mengadakan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik, bahkan yang sesuatu yang palsu, sesuatu yang mungkin bisa menjadikan mudarat, bahaya untuk umat. Tapi mereka tidak memikirkan itu, hanya demi konten, dan hanya demi mendapatkan followers. Maka oleh sebab itu beliau perlu kita hadir dalam majelis yang semacam ini agar kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang disampaikan oleh orang yang baik, yang berasalkan daripada dawuh-dawuhnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling baik. الثالثة الاتباع. دائما يا كرام لما نستمع من العلماء والمشايخ نتبع الكلام، لأنهم ما يأتوا بكلام من عند أنفسهم، وإنما كلامهم قال الله قال رسول الله، قول العلماء والصالحين والأولياء. إذا أعطونا صلاة من الصلوات حتى تفيدنا وتحصن أنفسنا، قال لابد أن نتبع ذلك حتى يحصل الأمر الرابع وهو
حتى يحصل الانتفاع. ما هو الانتفاع؟ أعظم الانتفاع في مثل هذه المجالس أولا أننا نجلس اجتمعنا في الله وتفرقنا من أجل الله. قال أول انتفاع أن نكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ثم ثاني الانتفاع قال طريق الهداية، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أعظم الانتفاع أن تكون من أهل الهداية، ومن هداه الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الفوز وأهل النجاح، بل يصبح من أهل المحبة لله عز وجل. Para jamaah, yang ketiga dan yang keempat, pesan beliau tadi, wasiat beliau adalah di dalam majlis yang semacam ini, setelah kita datang kumpul bersama orang soleh, kumpul bersama orang alim, dan kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang mereka sampaikan, yang mana kebaikan dan kebenaran yang mereka sampaikan itu tidak dari dirinya sendiri. Kados Gus Ikdam nek ngaji selalu menggunakan apa? Kitab. Maka apa yang disampaikan oleh Gus Ikdam guru kita ini tentu itu kebanyakan mesti dari qala Allah atau qala Rasulullah atau qala ulama, bahwa penyampaian itu adalah penyampaian dari Allah, penyampaian dari baginda Nabi, dari para ulama-ulama, dan Gus Ikdam di sini sifatnya hanya membacakan atau mentransfer apa yang disampaikan oleh Allah, baginda Nabi dan para ulama itu kepada para panjenengan, para jamaah. Maka setelah itu kita mendengarkan, otomatis yang kita dengarkan adalah kalimat-kalimat yang baik. Maka yang ketiga adalah al-ittiba. Kita semua akan mengikuti apa yang telah kita dengar. Tentu kalau kebaikan yang kita dengar, maka yang akan kita ikuti, yang akan kita jalani adalah kebaikan. Kalau kita melihat dan kita mendengar tentang bagaimana Gus Ikdam, bagaimana akhlaknya beliau, maka tentu kita sebagai muridnya yang melihat dan mendengar langsung, kita akan mempraktekkan sebagaimana adab atau akhlaknya guru kita Gus Ikdam. Jelas napa mboten? Kalau kita sudah menjalani itu semua, sudah mau melakukan mendengarkan, setelah mendengarkan kita ittiba, derek, ikut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita, akan memberikan kita kemanfaatan dari majlis ini. Kemanfaatannya apa? Kita semua digolongkan menjadi orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham napa mboten?